मत कहला जे भिडियो कल होता कहला आखि मुझी दियो तुम गोटे कथा कहबी कि मो मुंडा टे अलग प्रकार मुझे सागे स्क्रीन रेकर्ड मारिदेली स्क्रीन रेकर्ड मारिक आखि बुझीदेली सी प्रपोज करता पचारे स्क्रीन रेकर्ड देखला आई लव यू कही गुण मत बहुत भल लगे भारी चिड़ी चिड़ी मुझे कहीं केतले खाली वीडियो फिडियो बनई दियंती एडा छाड़ा आस्था सांगे मु चिड़ी कजिया लगाई तो टिकटॉक रो प्रेम आज बाहाघर बेदी परिणत होगा जाउछि दुई जण लवर्स एबे हाथ धरी बाहाघर मंडप को जीवे से आरंभ होची प्रस्तुति आज होची निर्बंध से माने दी जण को आपण बहुत भल पाते ना होची चित्रलेखा आ मुना भाई दी जण को इंस्टाग्राम रील्स रे और टिकटॉक रे आपण माने बहुत भल पाइबा दैछंती सबुठार इंटरेस्टिंग कथा होची आज तांकर एंगेजमेंट बहुत बढ़िया दिन रे मु आसी तांको पाखरे पहुंची आसंतु कथा बा मु तो जहां सुनिथिले कि टिकटॉक रु तांको प्रेम आरंभ होइतिला चलंतु तांको मुहर सुनि दबा मैडम केमिति अछंती फर्स्ट कोन तो केते खुशी अछंती 5 वर्ष परे आज लव सक्सेस होची बहुत खुशी अछि आउ हाली आई जाई बहुत चाली चाली हाली आई फोटो उठै के हाली आई जाई कि भाई को संभाली संभाली हाली आई सी किछि जानि पाउना मु ही तांको संभाळुची भाई कौन कहबा 5 वर्ष परे फाइनली रिंग पिंधा हबो सी आज फाइनली तमरो हे प्रथमे धन्यवाद देवी एते सारा भल पाइबा दउथिबारु तो आ कौन कह आज तो निर्बंध होची एटा सब सरप्राइज थिला कहीं भी जान नथिले निर्बंध हबो बोली हठात हैला आ बहुत खुशी अछि आ इमोशनल हे जो ना ना किछ ना गल ठंडा अच्छा मैडम को देखि पेट पूरी लगी अच्छा तो देखिले ए गेटअप रे फर्स्ट कौन आसला देखो मिसी के जाइतलो अच्छा मु आउ थरे पचारबी आपण दी जण मैडम आपण से तो गोटे डुएट करथिले राइट प्रथम फास्ट गोटे मु जतले स्टार्ट करले तले तो ते नथिला किछि ट्राइपॉड फाइपॉड किछि नथिला फास्ट गोटे वीडियो करथिली से फास्ट मु फॉलो मारथिली मुझे एक्सेप्ट करना थिले तापर मु जतले वीडियो वायरल हैला जान गोटे सक्सेस पाइला पर समस्त पछरे आसीबे हां को तो सक्सेस पाइला आछि ना कोन तापर वीडियोटा वायरल होला पर से डुएट कला पर टाड पुनी फॉलो आसिला तापर मु एक्सेप्ट करली तापर नंबर दिया नि है कि कथाटा चलला नंबर फर्स्ट के मागितला नंबर बस ये मागी कि तमे मागी जमिच्छा कोनी हला मार के मेरा ना ना सीए मागी जंदी मो वाडे पेल दउजंदी एबे माने टाइम आसले मु जानिथिले एंती ही करिवे सी प्लीज यू डोंट माय गिव योर फोन नंबर ना ना तमे मागी छ नंबर तापर मु हां मु कॉल करि थाई पारे कि तमे नंबर मागी छ आ सब प्रति माने जहाँ भी वीडियो बनाती मते फोन करके खाली कहती कि तुम डुएट कर आ भल लाइक आसीबो एमती तापर फ्रेंडशिप हाँ एमती आमे कथा बहुत कम कथा 3 डेज 4 डेज पर एमती एमती कथा तापर गोटे माने ई बहुत माने भल तो सेति का फीलिंग्स पळे आसला बहुत को गुण भाईकर भल लागे माने से बहुत निरीह का किछि कहंतिनी सेति भाई से मन केन दैचंती आ मैडम मैडम पूरा सब बड़े भल से सब बड़े मैं कहबो मते गोटे कथा जे तोर जहाँ हो कहीं ठिया ना मु अच्छी तो साथे सब बड़े यही गोटा हम तो जेड़ा बड़ा प्रॉब्लम रे पड़ता कहीं न ठिया मु अच्छी तापरे कपल वीडियो आरंभ होला तापरे फीलिंग्स कहार फर्स्ट डेवलप होला जदी मु पचारबी कि दी जण फीलिंग्स फास्ट तो एमती चलथिला नॉर्मल तापरे टल तो जानते पैसा पत्र किसी न थाए तापरे तू किस्ती दे गोटे कैमरा किनलु फास्ट कैमरा किनला परे तापरे तू बहुत कष्ट रे किस्ती सुजा हला तापरे वीडियो गोटे दिटा कला परे तो वायरल हला तापरे लोक सब पसंद करले तापरे वीडियो स्टार्ट हला वीडियो पूरा हाईलाइट कोन कहबे जो भल पाइबाटा स्टार्ट हला फीलिंग्स आसला केमिति जानिले कि फीलिंग्स आसुची जेमते हम इनडायरेक्टली कहि दियंती कि तमे सियाडे जाओनी मते भल लागुनी तमे कथा काहे कि ओडा मते भल लागुनी सेमते किछ हेची तमे जण मु सब बेले झगड़ा तांग सते करे ना माने फास्ट तला हम कथा होतले सेमते किछ नाही आ धीरे धीरे माने फीलिंग्स भला ई बहुत माने सी गोटे अलग टाइप छोट छुआ भाया माने एमती कथा कहते माने जेमती जेकोन से गोटे जिनस कहती जबरदस्ती जेमती माँ को जिद्दी कला भाया से टाइप मत सब कथा कहते निजर भाया मत निजर लगे मुझे कहली एमती पिला तो माने मु कॉलेज रे भी पढ़ी एते पिला मो सहित सांगर होते किंतु कहीं क्या कथा भी मत एमती भल लगी नथिला ये बहुत भल माने निरीह पिला जहाँ कहती आ बहुत माने स्टाइलिश नुह बहुत नॉर्मल आउ से बहुत गुण मत बहुत भल लगे भारी चिड़ी चिड़ी मु कहीं केतले खाली वीडियो फिडियो बनई दियंती एडा छाड़ा आस्था सांगे मु चिड़ी कजिया लगाई तो
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଝଗଡା ହେଇଥିବ। ବହୁତ ଝଗଡା ମାନେ ଆମର ଏତେ ଝଗଡା ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଯଦି ବି ବାଇଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଥୋଡା ଆସନ୍ତି ଆମେ କହିବୁ କି ରାତି 2ଟା ଯାଇ ତ ଶୁଆଇ ଦଉନା ଆମକୁ, ଏତେ ଝଗଡା କରିମୁ। ସିଏ ରାଗି ଗଲେ ମୋ ଦେହରେ ଯାଏନି, ମୁଁ ରାଗି ଗଲେ ତା ଦେହରେ ଯାଏନି, ଜିଦି ଜିଦି। 5 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ଥର ଝଗଡା ହେଇଥିବ। ଝଗଡାରେ କେବେ ବ୍ରେକଅପ୍ କଥା ଆସିଛି? ବ୍ରେକଅପ୍ କଥା ହଁ 2-3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛି, ହେଲେ ବ୍ରେକଅପ୍ ତ କେବେ ବି ହବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଇଏ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯୋଉ ଭୁଲିଯିବି କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେ ଭୁଲିବେନି। କାହାକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ମନାଏ? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ମନାଏ। ଆଉ ହଁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଥର ମନାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ପୁଅ ସରି କୁହେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଝିଅ ହିଁ ମନଉଛି। ହଁ ଯେ ଯାହାର ଭୁଲଟା ଥିବ ସିଏ ତ ହିଁ ମନେଇବ ନା। ତାଙ୍କର ଯାହାର ଭୁଲ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଥିବ ମୁଁ ମାନେବି, ତାର ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଥିବ ସିଏ ମାନେବ। ସବୁଠୁ ସ୍ୱିଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା? କିଏ କାହାକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ମୋଠୁ ନମ୍ବର ନେଲା, ଏମିତି କେତେ ଦିନ କଥା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଏଠୁ ମତେ କହିଲା ଯେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ହେଇଥିଲା, କହିଲା ଆଖି ମୁଜି ଦିଅ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ ମାରିଦେଲି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ ମାରିକି ଆଖି ବୁଝିଦେଲି। ସିଏ ତାପରେ ଏଠୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଛରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଛି। ଫିଲ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ୟୁ ଚିତ୍ରଲେଖା ଆଉ ମୁନା ଭାଇ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଆମେ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ରିଭିଲ୍ ହେଇଗଲା କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲା। ଆଖି ବୁଝିବେ କଣ ପାଇଁ? ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲା? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମତେ ପଚାରିଲେ ନା, ଆଉ ମାନେ ଇଏ ଏତେ ଚାଲାକ, ଏତେ ମାନେ ଭଦ୍ର ମୁଖା ତ ଏତେ ଚାଲାକି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଚାଲାକ ତମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ ମାରିଦେଇଛ, ମତେ ଭାବୁଛି ବୋକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କଥା ଭିତରେ ବି ଏବେ ଆମର ଘରେ ସବୁ କଥା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯୋଉ ଆସ ଯାହା କଲୁ, ନହେଲେ ଆମେ ତୁ ତା କରିକି ହିଁ କଥା ହଉଥିଲୁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ବି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥା ହଉଥିବୁ କେହି ଭାବନ୍ତିନି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା, ପ୍ରପୋଜ ହେଇଗଲା, ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। 5 ବର୍ଷରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ, ରୋଜ ଡେ ପ୍ରପୋଜ ଡେ ମାନନ୍ତି ଆପଣ? ନା ମୁଁ ତ କେବେ ବି ମୋ ଲାଇଫରେ କେବେ ବି ମାନେ ସେଗୁଡା ଭାବିନି। ମୁଁ ରୋଜ ମୁଁ କେବେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିନି, ଇଏ ବି ସେଗୁଡା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ସେଇଗୁରା କିଛି ନାହିଁ। ନିଜ ଲୋକକୁ କେବେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଏନି। ନିଜ ଲୋକ କପଟା ବି କୋଉଥିରେ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେନି କିଛି ବି। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଣ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଏତେ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ? ମତେ କୋଉଟା, ମତେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲା, ସେଇଟା ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଅଛି ସେଇଟା। ଆଉ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ମାନେ କଥା ହବାର 3 ଦିନ ନା 4 ଦିନ ପରେ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା, ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲା, ପ୍ରମିସ ଦିଆ ନିଆ ହେଇଗଲେ, ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କେମିତି? ବହୁତ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ କଲି, ସେତେବେଳେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନଥିଲା, ଯେମିତି ଲଭ୍ ଫଭ୍ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳିଆ କରୁଥିଲୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ତୋ ଝିଅ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ଆ ସାଙ୍ଗରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଜାଣିଛି, ଆଉ ଇଏ ବି ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଝିଅ। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏତେ ବି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଚିତ୍ରଲେଖା ଦିଦି କେମିତି। ଆଉ ବେଶୀ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶେନି, ଆଉ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶେ ଭଲସେ ମିଶେ। ଆମ ଗାଁରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି, ଇଏ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଝିଅ ହେଇନଥିବେ, ଏମିତି ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଛନ୍ତି ନା, କେବେ ବି କେହି ରଖନ୍ତୁନି ଯେ ଏଇ ଝିଅ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଝିଅ ଭଲ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ କହିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ମୋର ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖେଇକି ଶିଖେଇକି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାଥୀ କଲେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି, ମୋତେ କେହି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇ ପାରିବେନି। ସୋ ଆମ ଭିତରେ ବି ଲଭ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ତ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହେଉଛି, ବାହାଘର ଆଗକୁ ହବ। ଘରେ କହିଲି, ଘରେ ନା ଘରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲି, ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିଛି, ଉପାସ ରହିଛି ବହୁତ। ସେ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ମୁଁ ଆହୁରି ଅଲଗା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି, ଟିକଟକରେ ବି ବନାଉଥିଲି, ଆଉ ମୋଜ୍ରେ ବି ବନାଉଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ମୋର ଆଗକୁ ନୁହଁ, ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୋର ଆସୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ମୁନା ଚିତ୍ରା ବ୍ଲଗ୍ସ।